Ollantaytambo in Inca time was one important huge city. For example, like Machu Picchu maybe? Yeah, like Machu Picchu. For one piece of these stones, they employ like 1,000 people. Each one of these blocks had like 50, 60 tons. How they do that? So you said that's the evidence. Winter, summer. Winters and summer. And you never see the snow? No. It's a nice city, yeah. Yeah, it is. According to one legend, he was the messenger of the main god. Why angry? The Inca face. Ovaj dan će potrajati. Čekaj da vidim. Evo ovdje čarape. No, these are more expensive. Yeah, of course. Rosa Maria. Rosa Maria? Niña Cheleveras y Mataruanca. Como cerveza, čiča. Chicha, natural Red Bull. Ollantaytambo je jedno od velikih arhitektonskih čuda Inka, koje do dan danas izaziva sumnje i pitanja, od kojih su mnoga još uvijek ostala bez odgovora. To bi bilo to. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Na putu ka Machu Picchu, svom glavnom i finalnom odredištu, istražujem sva bitna mesta u čuvenoj svetoj dolini Inka. Do sada sam posjetio Cusco, Pisak, Chinchero, Maras i Moray, a do spomenutog Machu Picchua ostao mi je još Ollantaytambo, pa se ovog jutra budim u njemu, spreman da saznam sve o ovom utočištu za kraljevsku porodicu i plemstvo Inka, okruženo planinskim vrhovima Anda i udaljenog 80 km od Cusca. Nalazim se u ruševinama starog grada Ollantaytambo, jako bitnog u istoriji Inka i generalno za Peru. Sam grad se nastavlja na novo naselje Ollantaytambo koje se nalazi s moje leve strane. Treći malo vremena da se poprem, ali nadam se da će vredeti. Mnogo je stepenika na gori, kao što vidite. Mnogo je stepenika, ali svakim metrom pogled na terase i okolinu je neverovatan. Hram Ollantaytambo je impresivan arhitektonski dragulj. Nalazi se na 2792 metra nadmorske visine i star je 3500 godina. Veruje se da je njegova izgradnja bila orijentisana na grad Cusco i njegovu odbranu. Inke su ovo područje izabrale i zbog podzemnih kanala, koje su otkrile na velikoj dubini. Napravili su sistem akvadukta, koji je i danas u potpunosti operativan. Sastoji se od starog Inka utvrđenja i modernog dela grada u kojem žive upravo potomci tih Inka, među kojima je i Walter, koji će me voditi kroz uzbudljivu istoriju Ollantaytamba. I live here, I grow up here. Yeah. My family is from here, from this village. Ovdje sam rođen i cela moja porodica je odavde. We are inside the archaeological site of Ollantaytambo. Nalazimo se unutar arheološkog nalazišta. Većina najznačajnijih građevina je uništena dolaskom Španaca, skoro 70%. Znači ovo je samo 30% onoga što je nekada za Inke bio Ollantaytambo. Tako je. Do dna se spuštaju i terase, gdje su i gajeni razni usevi, a voda je dolazila iz jezera koje se nalazilo na vrhu planine. Ollantaytambo in Inca time was one important huge city located into the Sacred Valley. Dakle, za Inke je bio jako bitan i imao je veliki politički, ekonomski, vojni i strateški značaj. S obzirom da se nalazi na vrhu između dve doline, imao je odličan položaj za osmatranje terena, pa se odavde kontrolisao pristup za Cusco i Machu Picchu. Danas je u njegovom podnožju gradić u kojem žive potomci tih Inka. Da li to znači da ovdje Inke nisu živele i da su ovakva mesta bila rezervisana samo za plemstvo? In Inca's time, it were many cities in all Inca nation, important and less important cities. To the cities, Incas called llactas. Llactas means cities. Da, za vreme Inka carstva postojali su ljahte, odnosno gradovi vladajuće klase. That's for example like Machu Picchu maybe. Yeah, like Machu Picchu for some. Machu Picchu, na primjer. Tako je. Postojalo je više tih ljahti, kao što su Pisak, Chinchero i mnoge druge. Za bogate Inke, da, farmeri i ostali nisu živeli unutar ljahti, već u manjim grupama oko njih, obrađujući terase. Na osnovu istraživanja, kompleks vodi poreklo iz kulture Aymara, a ime mu potiče od reči Uljan Vtavi, što znači videti dole ili vidikovac.
Kasnije je na ovim prostorima glavni jezik bio kečua, pa mu je promijenjeno u ulantaj. Kada je tambo ili prenoćište izgrađeno na šetalištu, usvojeno je ime Ulantaj Tampu, koje nas dovodi do sadašnjeg imena grada, Olantaj Tambo. Jedan od najneverovatnijih detalja Olantaj Tamba, koji izaziva najviše neverice, jeste da su stene pronađene u kompleksu savršeno uglačane, što znači da su graditelji uspjeli da podignu stene i transportuju bez ikakvih oštećenja, što je pravi podvig, jer je tvrđava podignuta na veoma strmoj padini. Bez sumnje, Olantaj Tambo je jedno od velikih arhitektonskih čuda Inka, koje do dan danas izaziva sumnje i pitanja, od kojih su mnoga još uvijek ostala bez odgovora. Ono što mene lično impresionira, ali i svaku osobu koja posjeti Svetu dolinu Inka, jesu ovi savršeno postavljeni ogromni kameni blokovi. Kako su dospjeli do ovde? Za transport ogromnih stena koristili su strme platforme. Donošenje graniti iz raznih oblasti. Najbolje se može vidjeti kod nedovršenog hrama sunca. Sa vrha ove planine postoje platforme, odakle su spuštali stene, a kasnije ih vukli do ovde. Ovolike stene? Da, sve što vidiš. 8 km je odavde. Da, tamo postoje dokazi da su stene sečene i obrađivane i takve prenošene do ovde. Kako su uopšte to uspjeli? Postojalo je 6 platformi niz planinu i preko reke. Evo, možeš da pogledaš jednu. Znači, oni su praktično pravili uspon za transport ogromnih stena. Da, vukli su ih pomoću jakih užadi i podupirali polugama sa druge strane gurajući. Ispod su bila debla preko kojih su kotrljali. Pa tu mora da je bilo baš mnogo ljudi. Za jedan kamen poput ovih od 50 tona bilo je angažovano po 1000 ljudi. Ako ste se ikada pitali kako ovako savršeno stoje, evo i odgovora. Ove ureze Inke su koristile prilikom transporta stena i za utvrđivanje ravnodnevnice, na osnovu toga kakvu je senku pravilo sunce padajući na izbočine. Najimpresivnija stvar je kakve su ove stene iznutra. Izrezbarene su tako da ulaze jedna u drugu. Da, zato su tako stabilne i kao što se vidjelo kroz istoriju, ni zemljotresi im nisu mogli ništa. Tako je. Zanimljivo, nisam to znao. A čime su rezbarili? Hematitom, mineralom velike tvrdoće, od kojeg su pravili oruđe za rad. Na kraju su polirali peskom i vodom. Impresivno, to je bio zaista težak posao. Interesting story. So you said that's the evidence. Yeah, this is the evidence how the stones are working inside. Yeah. Evo i dokaza o tome kako su Inke pravile savršena ulegnuća i ispupčenja na svakom kamenu građevine. Na samom vrhu nalazi se tron. This was the altar, like altar throne, we say. The throne, yeah. Yeah, why throne? Because this is with orientation to the east. Ovo je za Inke bio oltar i koristile su ga za utvrđivanje solsticija. Kada se sunce poklopi sa ovom izbočinom 21. juna, to je označavalo početak zimskog solsticija. Druga izbočina označava pravac letnjeg solsticija. U tvrđavi se nalazi 6 ogromnih pravougalnih kamenih blokova, koji su deo Tempo del Sol, odnosno Hrama sunca, koji nikada nije dovršen.
Each one of these blocks had like 50-60 tons. Svaki od ovih blokova težak je 50-60 tona. Najveći monolit je visok preko 4 i širok 2 metra. Između je dodatni kamen, koji čuva građevinu od zemljotresa. This we use like filter stones to get protection the construction against earthquakes. Pokazuje mi Walter poznati glečer u daljini. Ima zimsku jaknu i kapu. Toplo je obučen za razliku od mene. Da li ovdje nekada ima snega? Ne, samo u višim delovima. Da li to znači da ti nikada nisi video sneg? Nisam. Zanimljivo. Živiš okružen andskim glečerima, a nikada nisi video sneg. Izgradnja Ollantaytamba kao i svetilišta Machu Picchu datira iz perioda najveće ekspanzije carstva Inka, koji se poklapa sa vladavinom Pačakutija. Nakon dolaska Španaca, tvrđava je služila kao utočište Manco Inki, vođi otpora koji je uspio da posle krvave bitke i neverovatnog otpora natera Špance da se povuku. The village, the city was Kimbekin, one military fortress in 1536 by Manco Inca. Manco Inca je imao vojno utvrđenje ovdje 1536. Da bi sprečio Špance da probiju Svetu dolinu, iskoristio je lokalne kanale sa vodom i potopio područje. Porazio ih je i doneo ratni plen u grad. Šta je doneo? Uglavnom vatreno oružje, konje i zarobljenike. Međutim, Španci su ubrzo pokorili Inke, preuzevši sve građevine, pa i Ollantaytambo, koristeći ga uglavnom za smještaj vojske. Pre Španaca ovo je bilo versko mesto, a onda je postalo njihova kasarna. The water of the lagoon was just for here. Okay. And the water for the city was took from one stream called Patacancha. Ovdje najbolje možeš da vidiš kanale koji su Inkama donosili vodu iz lagune. Sada su van funkcije, dok u samom gradu dole i dalje funkcionišu, donoseći vodu sa Patacanče. This will connect it down to another channel. Okay. To the river, no? Yeah. So, the new town, Ollantaytambo. Yes. And today, how many people live there? Koliko ljudi živi danas ovdje? Oko 5000. Ali imamo 36 manjih zajednica oko samog grada. You are all Quechua. Svi ste Kečuanci. Uglavnom. Ali ima i mestika. It's a nice city. Yeah, it is. Lep je gradić, sviđa mi se. Jeste, lepo je živjeti u njemu. Vidiš u jednom delu stare Inka kuće. Kada se spustimo, idemo tamo. Također, ceo grad je isprepleten kanalima, kroz koje još uvijek protiče voda. Glavni gradski trg je potpuno u španskom stilu, kao i svuda u Peru, a imamo i dobru pijacu. To znam. Već sam kupio neke stvari, a treba i još. Many good things. Yeah, I found many good things. Yes. I buy some cat. Dok se spuštamo, ispod nas prostiru se predivne terase, dok nas sa susedne padine posmatra Tulupa. The face, Tunupa. Tunupa is the local name of that face. Ovo je Tulupa, tradicionalni naziv lica u steni. According to one legend, he was the messenger of the main god. Po legendi, on je bio glavni božji glasnik, koji je došao sa jezera Titicaka kako bi upoznao ljude sa religijom, ali i naučio mnogim stvarima. Ljudi su ga zavoleli, ali je jednog dana morao da napusti grad i nastavi dalje sa svojom misijom. U njegovu čast isklesali su mu portret u steni. Ali zašto je ovako ljut? Kažu da je bio ozbiljan, pa zato. Why angry? Because according to the legend, he was a little serious people. Inače, pričamo o periodu pre Inka. 750 BC. Tulupa je isklesan, ali ovaj nije. It's the Inca face, no? It's there, on the border of the hilt. Is that a natural formation? Ovo je Inka lice. Na samom je obodu planine i prirodna je formacija. A zanimljivo je da ga tokom zimskog solsticija 21. juna
sunčevi zraci obasjavaju, označavajući početak nove solarne godine o kojoj smo već pričali. Da, povezan je sa hramom sunca i tronom gde smo bili. Lepo se vidi nos, oči, ali i kruna. Da, ima krunu, i to prirodnu. Misliš li da je neko čudo? Da, ima nešto. Malo po malo i stigo smo do samog dna. This side we had water fountains. No, these fountains some ones were domestic fountains that Incas used for everything. U ovom delu su fontane koje još od Inka snabdevaju zajednicu vodom. Nekada je ovo bio skladišteni prostor za povrće, ali i čuvenu čiču, piće koje su pravili od kukuruza. The insect don't attack the food. They use a aromatic plant. Svu hranu su čuvali, ubacujući razno aromatično bilje, kako bi odbili insekte. This time, no. A da li je ova voda za piće? U vreme Inka je bila. Danas nije zbog zagađenja. Da, jedino zagađenje u vreme Inka bili su Španci. Lepo rečeno. The only contamination in Inca time was the Spanish. Yeah, that's true. Let's go. Svaka fontana je isklesana u steni sa svojim karakteristikama i specifičnim dizajnom, a najpoznatija i najlepša je Nusta, napravljena od jednog kamena. Mislim da je ovo najbolji ugao iz koje možete da vidite terase i stari Ollantay Tambo. Također iza mene vidite i turiste, počeli su da dolaze, s obzirom da u ranijim jutarnjim časima kada sam ja krenuo ovdje nije bilo mnogo ljudi, nije bilo mnogo turista, s obzirom da u Ollantay Tambu niko retko ko prespava, jer uglavnom svi kreću iz Kuska i idu u pravcu Machu Picchu. Tako da će se izgubiti odavde, ali eto imate lep pogled na terase i ceo stari Ollantay Tambo, široki ugao. To bi bilo to, a Maričić ima jedan poseban zadatak, a to je da posjeti pijacu koja se nalazi odmah na nekih 20 metara ispred mene. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Manga! Manga! Trip! Trip! Jej! Koliko se pitate šta radim sa laptopom na pijaci, ne, nisam na internetu s obzirom da nemam mrežu. Već sam dobio posebne porudžbine koje treba da donesem sa ove predivne pijace iza mene. A ja kao muškarac i neko ko se uopšte ne razume u modu i ostale stvari, moram da mi se nacrta to, znate, kape, šalove, ešarpe, ćebad, pončoje, torbe. Šta je sad ovo? Hoće i čarape? Aj, ja. Dobro, ovaj dan će potrajati. Čekaj da vidim, evo ovdje čarape. Srećom, ponuda je raznovrsna, pa sam kupovinu nikad brže završio. Snimam u sred pandemije, što se odrazilo i na broj turista, pa mi prodavci govore da nikada nije bilo gore. Slaba prodaja još od početka korone.
A Walter mi je obećao da će me provesti kroz stari Inka deo naselja. I evo nas. In this part live important families. Ovdje su živele važne Inka porodice. Zidovi su sa prepoznatljivim kamenom, iznad obloženi glinom, koja je obojena žutom bojom. U vreme Inka to je bila jedina dozvoljena boja koja je mogla da se koristi na kućama. Ulice su uske sa drenažnim kanalima za kišnicu i sve seku jedna drugu pod pravim uglom. Danas ljudi žive ovdje. Now, yes. But no, like Inca time, no? In Inca time, say you just lived in one block. Da, ali ne kao u vreme Inka, kada je jedna familija posjedovala ceo blok. Danas u jednom bloku živi mnogo više porodica. What do you think? One question. Just in case. Jedno kratko i zanimljivo pitanje. U slučaju zemljotresa sigurniji si u ovim ili modernim kućama? In this house. Yeah, of Because there's Definitivno u ovim, jer tehnika gradnje je bila takva da može da izdrži jake potrese. very strong. To znači da su ove kuće skuplje? O da, mnogo skuplje. No, these are more expensive. Yeah, of course. Don't have the value now. Yeah, Don't have value now. Sa moje leve strane su devojčice koje pripadaju Quechua zajednici i one su obučene u tradicionalnu garderobu i tradicionale. Ropa tipica. Mnogo ste slatke. Znači vidite šarene boje. Mucho colores. Mucho colores. Esperes. Tu o no? Tu? Je li pravo to? Jeste. A ona ima malo, čekaj. A jeste? Ja sam mislio s obzirom da imaju, znači sve imaju duge kose i ove čikice su im... Buena. Baš su slatke. ¿Cómo te llamas? Rosa. ¿Cómo? Rosa. Rosa. Sí. Rosa, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Rosa María. Rosa María, ¿y tú? Caspincha. Caspiche. ¿Cuántos años tienes, amigas? 10. 10. Yo 7. 7. 9. Dobrodošlica u vidu tradicionalne kečuanske pesme ovdje se podrazumeva. Balichales a bañarse, niña chele veras, maipiras tu panqui. Coscore kunapi, niña chele veras, mahlata su ashan. Coscore kunapi, niña chele veras, mahlata su ashan. Cosco mancha y aluspani, niña chele veras, y matar ruanca. Saracha sara parwaschay, saracha sara parwaschay. Amigas, gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Luego. Ćemo tamo? Ajde, idemo zajedno. Joj, kako ste mi slatke. Danas je dan bio naporan, pa me Walter odveo na piće. U Inka stilu. This is a chicheria. Chicheria, Chicha house in Quechua, Ahahuasi. Ovo je čičerija ili kuća čiče. Ovdje je prodajem. And this is the mama Mama, that prepared ¿cómo the se llama? chicha. ¿Cómo te llamas? Doña Panchita dice. Doña Panchita, es en la casa. Ajá. Andres, encantado de conocerte. Dakle, Donja Pančita priprema čuvenu čiču. Da, već 3 dana. Koji je proces? Okrunimo kukuruz, osušimo ga i čekamo da proklija. Zatim ga kuvamo sat vremena u ključaloj vodi i cedimo. Sve to ponavljamo narednih nekoliko dana, kada sadržaj ubacujemo u ovaj ćup, koji se zove čomba. In the chomba, this is called chomba. Chomba, aha. Chomba, we put this and we prepare this. And then Ubacujemo slad, nakon čega posle fermentacije dobijemo finalni proizvod. Como cerveza. yeah, it is like cerveza and germinate, quick. Je. Deluje mi da je isti proces kao kod piva, samo što se ovdje koristi kukuruz. Tako je. Izgleda kao da je unutra nešto živo zbog fermentacije. Da, u prvim satima nema toliki procenat alkohola, ali kasnije i tekako ima. First hours is a little portion of alcohol. The crystal glass, glass. This is Es traditional. this traditional for beginning drink. Yeah. Okay. Uzmi kristalnu kriglu da probaš. Tako je po tradiciji. Es chicha. Chicha. Čiča je imala veliki istorijski značaj.
U vremenima ratovanja, Inke bi uzimale obezglavljene lobanje svojih neprijatelja i pretvarale je u posudu za piće iz koje su pili čiču. Čiča morada. Hora. Čiča morada. Čiča de hora. Već sam probao bezalkoholnu čiču i bila je tamna. Da, pravi se od plavog kukuruza. Ovo je od belog i nije sok. Es alkohol o no alkohol? Es alkohol. Es alkohol? 4%. Como cerveza. Como cerveza, 4-5%. Ima 4% alkohola. Si? Poput piva je, zar ne? Como cerveza je... Da, s tim da osjećam i slatkast ukus. Con azúcar? Lider sugar, yeah. Lider sugar, je. Rekao si mi da je voda sa glačara. Njome pripremate i čiču. Da, ovdje imamo dosta čiste besplatne vode. Ne kupujemo. The farmers, when we work outside, we have hard work, we buy chicha in these bottles. A kome Donja Pančita prodaje čiču? Farmerima koji dosta rade u poljima, pa im čiča dođe kao osveženje i daje im snagu da rade. To je oduvek bilo tako kod nas, još u vreme Inka. Čiča je za nas kao prirodni Red Bull. It's like a Red Bull. Natural Red Bull. This glass is similar to one Inca ceremonial glass. That's like because Quero, of that. like Quero shape had. So you're continuing the Inca tradition. Yes. Great. Posle ove litarske krigle čiče, bilo mi je jasno da od daljeg snimanja nema ništa. A i snimio sam sve što je trebalo, pa sam srećan i rasterećen uživao u ostatku dana. Taj odmor će mi itekako prijati, jer za 2 dana krećem do najpoznatije Inka građevine. Pripremite se za Machu Picchu.